guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu aning karo nyong Homsul Jingre ya, siki aki ana acara kondangin bersama Dul Gaclep ya. Kita akan kondangin ke mantan salah satu pemain Jingre. Ya intinya ntar saja kita dibikin buram dulu. Dan bersama Renal KDW Channel. Siki arep ngampiri Batir siji maning pemain bola asal Gubluk KDW Klub ya. Jadi OTW emang lokasi kondangin dan tidak disangka-sangka nangkana jebule Singor Jeni dadi guys, sumpah langsung sapa jal Singor Jeni ya, ngerti dewek lah engko ya. Ikuti terus di channelnya Baduk Baru yang tidak berfaedah, tidak ada formal. Harus dicong. Itu panai. Oke. Guys, sudah kumpul guys. Partai Jomblo guys. Partai Jomblo Community. Oke. Wah, Gimadang. Belum ada perwakilan. Gimadang ya? Batika mana? Ganggu gila. Batika mana? Batika lagunya apa? Lagi ngerekam, Cek. Request juga boleh ataupun minta Oke. lagu saja juga Nah, boleh. mempelai wanita dan pria sangat berbahagia di hari ini, dan semoga pasangan ini menjadi sakinah mawaddah warahmah dan diberi anak yang soleh dan soleha. Oke, baik. Pamer bojo, Itu kan ada ning dadi ayu. Iya dong. Nyung ya orang berbagi pengantin. Mas, halo Mas. Selamat ya Mas. Salaman di situ li. Ya apa-apa ya karo video iki ya. Oke ya, terima kasih guys. Wis uli kon madang-madang nang kene. Hah? Foto dong. Oke. Tapi juga kita bisa pertama juga diminta dari daerah belakang. Nanti dikasih ya satu persatu. Kali ini pamer bojo dulu.
buritan ngerek langsung uli sedopet. Kopet, kopet. Wong ditagi angel temen ya. Otos wedun. Pas lagi nyelang tai ya. Cen. Raine melasi kayak ora dosa. Wes sih. Ngomong arep langsung dibalekna. Iya. Barang ditagih ngomong ora anak. Tuang Malah lombok. etok-etok amnesia ja. Kucis, njaluk duwite dewek malah kaya ngemis. Aku ngaco keler bonang lambemu sing lamis. Sakit tulung dibalekna sepira-pira please. Tetep baik. Ngomong ae ora duwe tapi pesir bae. Jalan-jalan madang enak nyenengaken pacare kentir. Wong ya dadi bocah sing utek tur mandan mikir. Bocah kaya kowe wis kebal ra mampan disindir. Adem ayem kangenan kaya gombal mampir. Anjir. Jan, ora mikir. Koe sing utang deneng, koe sing kesu deneng, utang ditagi kesu. Koe sing utang deneng, koe sing kesu deneng, utang ditagi kesu. Nyongkur ngelingna utang tulung dibalekna aja disepelekna engko kowe mlebu neraka. Nyongkur nagi janji kok kowe kesu. Oh, gemblung. Biyen wis tek tulung deneng siki malah Malah mentu. wis sakit dibalekna aja mukur manga-manga tercetting abendina lah kowe mukur diwaca jajal sakit dibales barep semau rapa aja ngomong kowe lagi ora duwe kuota tepan panakan story mu retep-retep abendina tapi ari chattingku kowe nyepelekna. Karepe apa ha? Karepe apa ha? Karepe apa ha? Karepe apa ha? Batir ya batir, duit ya duit, utang duit ya bayar nganggo duit. Kowe aja kur gayane tok sing selangit, dadi marak wong mandeng pada sengit. Genae bae kowe arep kapan bayare, saben ditagih kowe mesti semaya bae. Karepe kepriwe, genae kepriwe, suwe-suwe nyong entuk kesabarane. Ayem temen uripe, ora mikir utange, sapa wonge sing ora gelem kaya gue.